मर्त्यपुर को जीवाकु हेबो मर्त्यपुर रे मथुरा बोली गोटे राज्य अछि मथुरा कटकरे कंस राक्षस दुर्दांत सम्राट होइजे तार बंदी घरे ता भौणी भिणकी लुहार सांकुड़ी रे बांधीचे समस्ते सोई पड़िबा समय राति 12टा बेले मा तू बंदी घरे प्रकट हेबो बंधाई थिबा नारीर 7 मास गर्भକୁ चोरी करबो भागवत कहिले दुर्गा सुनुछंती विष्णु कहउछंती आज्ञा कंस केमिति मरिबो मा सुने कला वसुदेव को जेते बेले ये धरि आनिला कंस बळे कला ताहार पत्नी नंद घरे औ जाइलु चिला कंस डरे ये रोहिणी नाम विद्यमान ताहार गर्भ अछि शून्य ये देवकी देवी निद्रा जाळे तू गर्भ हरिबु जोग बळे ये मिलिबु नंद घरे जाई औ रोहिणी गर्भे ताहा थोई तू जन्मिबु यशोदा उदरे औ मुकुड़ी जीवी मर्त्य बुरे ये देवकी गर्भे हेबि जात मते घेनी न जीवे तात ये तते आनिबे मते थोई औ ये कथा न जानिबे गेही ये थिरे कंसर मरण ये हसी कहंती भगवान माँ सेतिकी नुह जेते बेले देवकी 7 मास गर्भକୁ तू चोरी करिबो गोटे अनन्य प्रतिभा होई माँ नारी गर्भरे नै कि थोइबो से नारी ना होची रोहिणी सारे रोहिणी की तू काय कहउछु रे तोर हौ जदी कहनु अरे रोहिणी तू काई मंडिटा रहिचु अरे पुओ रोहिणी बोले रोहिणी होउछंती आज्ञा वसुदेवंकर प्रथम नंबर स्त्री अच्छा से को कुळकुळा ठिया बांजे छी 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 गोटा भाषा कहिलानी कुळु कुळा वसंत बाबू उच्च हे पई जदी कर आशा उच्च करा कि निज मातृभाषा आ गां गहली कथा उन्नत मान कथा न कहिले नै गां गहलिया कथा कहि परिबोनी हां ए कहियो जो कहंती से गां रे चल जा मुंडिया दाडरे रहउची अरे पुओ सेथि पई पंडित मंडली कवि कहिले सेदिन आज्ञा ओ रोहिणी होउछंती वसुदेवंक स्त्री माने स्त्री बोले केते बेले तांको स्त्री आज्ञा परित्याग होले गोपकटक से काहे की गले तांको स्त्री तो सिए हां से गोपौ काहे की गले लुचिबा पई काई लुचिया गले कंस जोगु आज्ञा ब्रह्मावर रे बलियान कंस एते उद्धत समस्त प्रजा मानको छिनछत्र करी पिटिला काहे की पिटिला ना देवकीर 6टा पुओ कंस दर्पणशिला ऊपर पिटी की निहत कला जादुआ दल आउ सहिलेनी कुरुकुमुद चौहान अंधक जदु जादव भोजयती सप्तवंश जादव परिकीर्तित वंश 7टा ता भितर जादव होछंदी भगवान कृष्ण जो वंश रे जन्म होइतिले ता ना होछि जदुवंश जादव दल कथाबार्ता हेले कंस को निधन करिबा पई प्रजा पई करे प्रजापति सृष्टि हां प्रजा लागि इंद्र करे जल बुष्टि प्रजा लागि राजा प्रजार जीवन जुगे जुगे हा पुराण कथन माने प्रजा पई राजा राजा पई प्रजा नयन बंधु लोम पता बालक बंधु स्त्री को बंधु स्वामी निज प्रजा को बंधु जे जा पई पंडित जन्म प्रजा को पई राजा आखिर बंधु आई प्रपता बालक बंधु पिता माता स्त्री रा प्रकृत बंधु ता स्वामी ये सब पंडित दिया जायछि सुंदर सूचना स्त्री रो प्रकृत बंधु स्वामी आ सबुठु बड़ बंधु ता स्वामी ओ आडू गोटे गोटे कथा तमे बाहर करछ को मंदिर गाउछि ना कहे एई भागवतुर अवश्य गाउछ आ कोन कहछु एई कथाटा 15 दिन आगु कहि न थांता काई कहितले कोन करथान बड़ पुओ को बाहा कली आगो गुआटा ता बहु को देखान हां कहछु ज्ञान तो ढेरिया को दे दितान बाय को महास गोटे 10 मात्रा वाद्य बजेबो एठी गोटे पद गाइबा हां छाप ताल छिंडांडा का करिवु एपटे स्वतंत्र माने सब संकीर्तन वाला रे बापा संकीर्तन संध्याला होतला सुनि जुटी बोले अपना परिक्या भार जिया
ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ମିଳିବ। ସବୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବେ? ସବୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବେନି ତ। ସେମିତି ଭଲ ନାରୀ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କହିବା, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣର ସିଏ ବନ୍ଧୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ ସୁଦୃଢ ଥିଲେ ଭଲ ପତ୍ନୀ ମିଳିଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବଡ ବନ୍ଧୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ରହ। ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ କଂସ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ବଳିଷ୍ଠ କଲା, କଂସର ଉଦ୍ଧତକୁ ସହିଲେନି ପ୍ରଜା ମାନେ। କଣ କଲେ? ଏକତ୍ର ହୋଇ କଂସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଲେ। ଚାଲ କଂସ ଜାଣିପାରି ପଣ୍ଡିତେ ଦେବକୀର 6ଟା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ସାରିଲାଣି କଂସ, ଆଉ ଏ ପାପ ସହିବନି। ରାଜାର ଧର୍ମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲାଣି। ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଦାତବ୍ୟଂ ରକ୍ଷିତବ୍ୟଂ ଚ ଯୋଧବ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୀତି, ଗୀତ ପୁରାଣ ମୁନିଭିରେଶ ଧର୍ମ ସନାତନ। ଦାନ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା ପରେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଏସରି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମନରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା, ହେଉଛି ଅଧର୍ମୀ। ଏପରି ବର ସୁବର 6 ପୁତ୍ର କଲା କଂସ ନାଶ। 6ଟା ପୁଅକୁ ନାଶ କରିବା ପରେ କଂସ ପଣ୍ଡିତ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାବରରେ ବଳିୟାନ ସବୁ ଯାଦବକୁ ପରାସ୍ତ କଲା କଂସ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଂସକୁ ଲୁଚି ଡରି ଭୟରେ ଯାଇ ଗୋପପୁରରେ ଲୁଚିଲା। ନା ହଉଛି ରୋହିଣୀ। କାହିଁକି ନା କଂସ ଗୋପକୁ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ଗ ବିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ଧନାଭାତ ହେଇଯିବ। ସେଟା ସୁରକ୍ଷା ପାତ୍ର ଭାବି କଂସ କୁ ଭୟ କରି ରୋହିଣୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଲୁଚିଲା ଗୋପରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମା ସେ ଲୁଚିଥିବା ନାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେବକୀର 7 ମାସ ଗର୍ଭକୁ, ଦେବକୀର 7 ମାସ ଗର୍ଭକୁ ତୁମେ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ନେଇକି ଥୋଇବ। ତାପରେ କଣ କରିବ ମା? କହିଲା ଜନ୍ମିବ ଯଶୋଦା ଉଦରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ତାପରେ ଯଶୋଦା ମା ଗର୍ଭରେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଅମ୍ବିକା ନାମରେ ତୁମେ ପ୍ରକଟ ହବ। ତମେ ଅମ୍ବିକା ନାମରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 7 ମାସ ଗର୍ଭକୁ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ନେଇ ଥୋଇଥିବ, ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ପ୍ରକଟ ହେବେ ସିଏ ହେବେ ଅନନ୍ତ ବଳରାମ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ମା ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହବ ନା ହବ ଅମ୍ବିକା। ତମେ 2 ଜଣ ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବି। ଦେବକୀର 8ମ ମାସ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହେବି। ମୋର ପିତା ବସୁଦେବ ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡାଇ ମତେ ଗୋପକଟକରେ ଛାଡିବେ। ଗୋପକଟକରେ କନ୍ୟା ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିବ ମା, ତମେ ଗୋପକଟକରେ କନ୍ୟା ହୋଇ ମଥୁରାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଯିବି ଗୋପକୁ, ତମେ ଆସିବ ମଥୁରାକୁ। ଏତିକି ମତେ କୃପା করে, ସାହାଯ୍ୟ করে হে যোগমায়া। ଆମେ ଉଭୟ ମିଶିଲେ କଂସ ନିଧନ ହୋଇଯିବ।